Maayong buntag kanatong tanan mga intensyon ni Santos nga misa. Alang sa kapahulayan dayon sa kalag ni Manolo Balmatero naghandom asawa ug mga anak. Alang sa kalag ni Jairus John Alejandria nagpamisa din si Ponce ug pamilya. Alang ni Bernardino Diaz Florencia Primo Filomena Paterno Poniang Alejandra Pedro Galagatanan nagpamisa Merly and Angel Barapan and family. Halad, pamisa lang sa kasumaran sa pagkamatay sa akong anak Dexter Solatorio, nagpamisa Dilma Solatorio. Alang ni Felipe Concepcion, Felipe Senior, Angie Dimitria Olimpio Galagatanan, nagpamisa Mera Flor, Anjeri Alparico. Pasalamat sa ika-7th birthday ng pamisa Yen Blanco. Sa kalag ni Filomena Ortiz Sarda, nagpamisa bana o mga anak. Alang nila ni Alfredo Erenia Telesforo Bernarda Galagatanan, nagpamisa Miraflor at Jerry Alparico. Alang ni John Vergil Hernan, nagpamisa Jinjin ug Anan. Misa pasalamat ug alang sa kalag nila ni Marilyn Sofronio Herminia Primitiva, Jeffrey, Ernesto, Faustina, Alfonso, Arnolfo, Epifanio Galagatanan, nagpamisa Mr. and Mrs. Acel Lopez and family. Misa pasalamat ugalang nila ni Francisco, Cristita, Mercedita, Renato, Macario, Enrique, Annabel, Beatriz, Lourdes, ug George, nagpamisa Mr. and Mrs. Acel Lopez and family. Misa pasalamat sa grasyang nadawag sa Isidro Labrador, nagpamisa Miraflor and Jerry Albarico. Alang sa kalag ni Hilda, Alijo Senior, Juliana, Roel Dore, kalag ng tanan, ilabinaan ng kalimutan. Misa sa kalag ni Ilobihis, Vera Fuentes, offered by Domi, Mali, Mendaros, and family. Misa pasalamat sa grasya ng dawan sa Jose Santa Maria, nagpamisa Dick, Chi, Maranga, and family. Misa pasalamat sa grasyang nadawa San Antonio de Padua, San Guillermo, San Vicente, San Miguel, San Roque, Santo Niño, Virgen sa Fatima, Santa Filomena, Virgen sa Lourdes, nagpamisa Dick, Chichi, Maranga, and family. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawa ng Jesus Christ, Mama Mary, Santo Niño, Nuestra Señora del Pilar, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, San Roque, ug tanan usab nga mga santos o santas, nagpamisa Jinjin and Hernan and Cabardo family. Misa sa kalag ni Sosa Alicaya, tanang kalag sa purgatorio, mga wala na naghandom kanila. Misa sa kalag o paghandom sa adlaw na tawhan ni Magdaleno Caldero, nagpamisa Raganas na family. Misa pasalamat sa birthday ni Jinlon Mark Rimley, Janet Rimley, Maria Nidini Rimley, Jemeline Rimley, Shara May, Gwen Brexy, Riana Dano, nagpamisa Rimley and Dano family. Pamisa sa kapistahan sa sa mahal nga Santa Cruz ug San Isidro Labrador, naghalad Rimley family. Pamisa lang sa kalag ni Antonio Silveria Dolores Eusebia Generoso Teriso Rimley Jr., Teriso Rimley Senior, Benigna Trinidad, halad ni Amy Rimley and family. Alang sa kalag ni Ranulfo Inohalis, naghalad asawa, mga anak o mga apo. Pasalamat sinasalunay Panaban, San Vicente Ferrer, Mama Mary, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, Santo Niño, tanang mga santos o santas, naghalad Merly and Angel Barapat and family. Misa pasalamat Santo Niño, Mahal na Birhen Maria, San Vicente Ferrer, San Roque, Dios Amahan, San Antonio de Padua, San Miguel Arcangel, tanang mga santos, nagpamisa Geraldine and Erwin Ubar and family. Alang sa kalag ni Dolores Bautista, Gregorio Arnolfo Arsenio, Raul Baguio Senior, Clemente ug Hilaria, kalag na tanan, nagpamisa Christian Baguio and Villasencio family. Pamisa lang sa kalag ni Eric Arnel
Tisvista, Chufista, Romulo Buenaventurada, Eufemio Antonio Constancia Inocencia, Milianio Flora Agripino, Pedro Hinoviva, Jovin, Cristita Adela Siriaco, Mark Kevin Emilia Kalag na tanan nagpamisa, Geraldine and Erwin Kumar and family. Misa sa kalag ni Arsenio Villasencio Braul Baguio Senior nagpamisa, Cyrus John Baguio. 7 death anniversary ni Arsinia Rodinas Abilion nagpamisa, Zane and Arcel family. Alang sa kalag nila ni Fernando Conrada Vida Lucia Alma Arcadio Claudio Miranda Senior Marcelino Victoriana Hermogines Imiona Esteban Aurea Victoriana Chodorica Chodosia Bernarda Nelson Natividad Kalag na tanan ng pamisa Junior Bibi Miranda. Sa kalag ni Faustina Emilda Guadalupe Generoso Felipe Conrado Maria Ipo nagpamisa Flor Boy Pabugais. Sa kalag ni Leonelo Villarmino nagpamisa Teresa Villarmino ug mga igsuon. Alang ni Cayetano Canilio nagpamisa Emilia Sigismundo. Sa kalag ni Alejandra Magno Jesus Bertolfo nagpamisa Wendelin Aldrin Pamaos. Misa pasalamat sa magrasya nga nadawat may panglawas kanunay nagpamisa ni Comides Manggubat Jr. and family. Sa kalag nila ni Carmelo Agbo, Camilita, Antonio, Juan, Tomas, Patricia, Lucia, Domingo, Wilson, Virgilia, Anglo Jr., Celso Meli, nagpamisa Agbo, Berame, and Gargar family. Sa kalag ni Leopoldo Labiaga, nagpamisa Victoria Labiaga. Sa kalag ni Rian J. Dimitrio, ika ni Lonely Ingito. Pamisa death anniversary ni Yoshihiko Sugiyama, nagpamisa Honorata Sugiyama. Ala ni Angelo Chilorito Caballes Eduarda ni Harda Ananin Elbit, nagpamisa Alan Elbit. Death anniversary ni Leonela Bandula, nagpamisa Antonieto Bandula and family. Sa kalag ni Leonela Bandula, nagpamisa Oliver Bandula. Pasalamat sa Isidro Labrador, alang ni Custodio de Senior, Claudio de Senior, Alejandra Anuada, Eugenia Codera, Filomeno Anuada, Manuel nagpamisa Maribig Day. Mga alang sa kalag nila ni Inivisio Navares, Aurelia Sanchez, Vicente Padillo Giovanni, nagpamisa Divina Padillo and family. Pasalamat ni Mama Mary, nagpamisa Divina Padillo. Pasalamat sa adlaw na tawhan ni Gerson Chan and Dr. Noel Ponce, nagpamisa Chuchi Chan and family. Alang ni Juan Abad, Miguila Angelita, Pedro Hinuliba, nagpamisa Vic Bibi. Pamisa sa kalag ni Pedro Trinidad, Miguila Cipriano Senior, Julius John, Mark Anthony, Loberia, Abraham, Ingracia, Salmonasar, Pausta, Jesus Senior, Jesus Junior, Jonathan Junior, ni Senior, Pedro Junior, Rolando Senior, Rogelio Timotia Buenaventura, Rinaldo Jomari Antonieto Junior, Mark Anthony, Jero Columbus Angeles, nagpamisa Marapao Clan. Sa kalag ni Aurelia Anuada, Victorino Antopina Senior, William Pickford, Kev, Fidel Anuada, Conrado Baluarte, nagpamisa Julie Pearl Marie. Sa kalag ni Paulina Diapana Nilon Torre, nagpamisa Porsing family. Pasalamat sa Santísima Trinidad, kalang ni Juan Piel, Regina, Cristobal, Agripin, na Margarita, Virginia, kalang tanan hala ni Listo, Christian, Puring, Kamahalan and family. Alang nila ni Saturnina, Alejandro Vicente, Jahara, Alberto, Virginia,
Armohina, Restituta, Francisco Dalmasio, Pedro, Virgilio, Virginia, kalag ang tanan nagpamisa, Rosita, Romita. Pamisa alas sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ang kalag ni Leonela, Berhame, Hermia, siyang ikapito katuig sa iyang pagkamatay. Nagpamisa, Vicky, Anilo, Llanos, and family. Pasalamat sa ni Senior Santo Niño, Mama Mary, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, tanang mga santos nagpamisa, Yulin family. Pasalamat sa adlaw na tauhan ni Jomar Yulin, nagpamisa, Virginia Yulin. Alang sa kalag nila ni Cubidis, Kukoy Manggubat, Senior Lazaro Manggubat, Filipa Tenebro, Clemente Tenebro, Bernardo Mercedes, Francisco Tenebro Senior, Francisco Tenebro Junior, Basilisa, Retisa, o Serafin Cordora, nagpamisa ni Cubidis Manggubat and family. Alang sa kalag ni Alejandro Satomina, Vicente Lorenzo Catalina, Demetria Dalmasio, Olimpio, Flora, Ana, Gonzalo, Toriano, Victoriana, Marcelino, Limar, Hel, Alejandra, Rolly, Judith, tanang kalag sa purgatorio nagparamisa, Virginia, Yulin. Alang sa kalag ni Roman, Anisita, Corbunio, Castura, Maximo Saturnina, Mavilene, Rafael, Emilio, Celestino Senior, Leandro Senior, Raimunda, Custodia, Tilma, Jerome Juan, mga kalag sa Banay, Ricardo, Cabigas, Retisa, Rasoyna, mga kalag katanan sa purgatorio, labi na ang ulay naghandong, ika ni Mactarni Ricardo. Pamisa, pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa adlaw nga natawhan ni Angel Kate o Princess Kate, nagpamisa, Raquel Quezon and family. Misa pasalamat sa grasa sa kinabuhi ni Sherman Mingo o sa iyang anak nga si Sebastian Balcazar. Misa pasalamat alang sa adlaw na tawhan ni Susan Hikali o Eleuteria Hikali o sa kalag ni Agustin Marciana, Sinarilios Luis Desiderio, Vivencio Romualdo Valeriano, Sinarilio Emilia Guadalupe o tanang kalag sa purgatorio nagpamisa Eleuteria Hikali. Alang sa kalag ni Bonifacio Senior o Ingracia Mendez, nagpamisa, Faye Tomskin and Ann Jane. Alang ni Ingracia Mendez, Maria Ninia, Jana Romares, Julieta Escarda, nagpamisa, Romares family. Mass for the first death anniversary of Donato Palabrica Jr. Alang sa kalag nila ni Roberto, Mauricia, Wilfredo, Elias, Bernardita, Ima, Mercedes, Flaviano, Roberto, Iladia, Basilia, kalag katanan, nagpamisa, Joganto family. Misa sa kalag ni Roberto Indianza, halan ni Porfiria Entencia and family. Alang ni Elsa Milagros Fortunato Diaz Senior, kalag katanan, nagpamisa, Marife Soperalis. Thanksgiving Mass alang sa ika-14 nga wedding anniversary ni Alim and Celeste Cornelia. Alang sa kalag ni Julito, Josefina, Chofista, Proceso, Primitiva, Hapuba, Chofilo, nagpamisa, Jessica, Floribien, Marameres and family. Misa pasalamat sa mga tanang grasya, mayong panglawas, kung Mama Mary, Virgen Saribla, Santo Niño, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, naghalad Jessica and Floribien, Ramirez and family. Ug alang sa tagsa-tagsa nato ka intensyon ni Santos nga misa, ug alang sa tanang kalagi labi na ang ulay naghandom kanila. Daghang salamat ug mayong buntag. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among taning, batok sa mga kadamutan, ug salig-ag sa yawa. Gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyog kami, o prinsipe sa mga langit ng hukbong, pinaagi sa imong Diyos ng gahong, itapon sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalan, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan,
karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon karong adlaw nagsaulo kita sa pangiling ni San Agustin sa Canterbury. Sa siya ka Benedictine monk na nahimo nga arsobispo dito sa Canterbury ug ila siya nga mao ang apostoles sa mga Ingles ug siya ang nagtukod sa simbahan dito sa Inglaterra. Mga igsuon, atong hinulsulan ang atong mga sala aron maandam kita pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon, kay nakalabas sa pagkatuyamot, sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Mag-ampo kita. Maluloy ang Diyos, ihatag sa imong simbahan nga tinigog sa Espiritu Santo, mahigugma kami kanimo sa tibok nga kasing-kasing ug magkahiusa sa putli nga kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo,
Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At imana usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo. Anhaon kamo sa mapintas nga lubo, ug wala sila'y sayloan sa panon sa mga magtutudlo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundo, nga manudlog baka aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo, og hinumdumi, nga uban sa mga luha, gitambagan ko ang matag-usa kaninyo, sa adlaw ug sa gabii, sulod sa 3 ka tuig. Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios, ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya, ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sapot ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan ko o sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang pahinomdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini isulti ni Pablo, siya ug ang tanan niyang kauban miluhod ug nagampo. Nanghilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ipakita, O Diyos, ang imong gahom. Ang gahom mo, Diyos, nga imong gigamit alang kanamo. Alang sa imong templo dito sa Jerusalem. Ang mga haring magdala unta kanimo ug mga gasa. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta.
awiti ug pagdaig Ginoo nga nagahari gikan sa kahitasan sa karaang kalangitan. Aniya nagalanog ang iyang tingog sa gahom, ilham gahom sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Diha sa Israel anang iyang kahalangdon, ang iyang gahom ana sa kapanganuran. Makataha diha sa iyang santuaryo ang Dios sa Israel. Siyang nagahatag sa gahom ug kusog ngadto sa iyang lungsod. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ka ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagkaari. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mihayat sa langit ug nagampo. Ug karon mo anha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala, gawas ni atong tawo nga mawala gayon aron matuman ang kasulatan. Kung karon mo anha ako kanimo ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe ug ikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Ibua silang imo gayon, pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imo gipadala ngadto sa kalibutan. Ug tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Diyon sa man ninyo pag handol ang mga kausaban sa kinabuhi. Diyon sa man ninyo pag handol, pag-manage sa mga transitions nga nahitabo sa inyong kinabuhi. Kita man siguro tanan nakasinati o mga transition sa kinabuhi. Mo manggani na nga adunay gitawag og midlife crisis.
matod pa sa uban, pag-edad ko ng 14 to 50s. Naka-attend ko og seminar dito sa Lawaan sa Don Bosco. It's about midlife spirituality. Na ang mga transitions ko no, sa maning transitions diay, kana bitaw panghitabo nga makausap sa atong panglantaw. Pananglitan mo ang gikan sa pagka-estudyante karon mo graduate na you are on your own na kinahanglan magtrabaho na ka. Ini pagtrabaho. Transitions na sa kinabuhi. Gikan sa single dayon married life. Naanad ka na single karon magminyo na. It's a major transition sa imong kinabuhi. Gikan sa pagkaseminarista karon giordinahan. Pari, it's a major transition sa imong kinabuhi. Kung kami mga pari, panahon sa pagbinalhinay, naanad na sa lugar na na nasa comfort zone, naanad ka sa mga parokya, kanya mag-reshuffling, ibalhin og laing parokya. It's a major transition sa kinabuhi. Karong panahon na, gikan sa enhanced or community quarantine, dayon ipasaka sa enhanced community quarantine. Dayon di lugar-lugar namay modified enhanced community quarantine. Unsan sa kay sunod nga transition? Siguro enhanced or community general quarantine 45 with ginkgo biloba and ginseng. Anay kuan ba? Anay modified. Ingon ni anak nga transition sa kinabuhi. Sa una, naanad mi nga magmisa nga daghan kaayong mga tao. Pero karon magmisa mi nga ipila na lang. Ang among kaatubang is ang kamera tulo ka buok. Transitions kini nga kinahanglan mo adapt sa mga kausaban. Umatod pa kung dili kuno ni ma-manage o tarong kining mga transitions sa kinabuhi. Mao na nang magka-problema. Adunay crisis na mahitabo sa inyong kaugalingon. No? Kining crisis na atong giatubang, wala man kita maglisod matag handle nining maong virus, mao nang gitawag og crisis. Apan atong tan-awon nga it's just a transition sa atong kinabuhi. Dili lang personal, lakip na ang tibuok kalibutan. Transitions kini. Sama sa atong ebanghelyo, bago ra kita gasaulog sa pagkayab ni Jesus, pagsaka ni Jesus sa langit. Ug gani kung baliko na to pag hinumdum ang katong ebanghelyo pag Domingo. Nisakas si Jesus sa langit ug pagkakita sa mga tinun-an, gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Ang pagkayab ni Jesus sa langit, transitions kadto sa mga kinabuhi, sa mga tinun-an ni Jesus. Kay lagi, naanad sila nga si Jesus mao'y tig-initiate, si Jesus mao'y muwali, si Jesus mao'y musulbad sa problema. Kung naigigutom, si Jesus mo'y muayo. Mo'y mupakaon. Kung naimasakiton, si Jesus mo'y muayo. Siya mo'y nagbuhat sa itinerary kung asa sila padulong. Apan karon, si Jesus mubalik na sa amahan. Unsa kay bation sa mga apostoles? Morning kuan nagduha-duha sila. Gisimba nila si Jesus, apan gaduha-duha sila silang kaugalingon. Ako na lang, kami na lang ani, wala na si Jesus, wala na ang among master. Kami na lang ang ayo. Kami na ang mga musangyaw, wala na si Jesus. Naa sila'y pagduha-duha silang kaugalingon. Mura bitaw kadang bag-ong graduate na estudyante. Unya, manrabaho na siya, ingon siya siyang kaugalingon. Kaya baka din ako, no? Ng trabaho. Naana na ba ko nga maglingkod lang? Ingon ni ana ang gibati sa mga apostoles.
Mat niining tumuras ang Ebanghelyo, si Jesus nag-ampo sa iyang mga tinunan, assuring us nga dili ay kita bisan pa og mubiya siya apan i-assure sila kining mga tinunan nga hiusahon sila nga dili sila magkatibulaag, giampo sila sa amahan, giampo ni Jesus kining mga tinunan ngadto sa amahan nga dili sila pasagdan. Mao ni ang assuring words sa atong Ginoo ngadto sa mga apostoles, o hangtod karon siguro assuring words kanato na nagsagubang kining maong crisis. Ug kung tan-aw nato no nga hangtod karon labisig gihapon at ang matakdi, klaro kaayo nga ang Dios ni hatag gihapon natong pabor, itagaan gihapon kita og proteksyon. Kung gitabangan kita sa Ginoo kaniadto hangtod karon, makasigurado usab di ay kita matabangan ta sa umaabot nga mga adlaw. Kini ang atong tan-awon, ana bitaw tan-aw nimo ang imong kinabuhi in a hindsight. Sa una, makaingon ka nga uno mami kabuok nga karon puros mami nakatrabaho, puros man nakagraduate nga driver man to akong amahan. Ingon ana nga paglantaw nga wa nga sa itabangan yun sa Ginoo. Looking yourself in the hindsight. Sa una, kung naglisod mami, pero karon buhi maghapon. Ang evidence nga ang Dios na aghapon nag-uban kanato. O kini mo ay atong good news nga taliwala ining crisis atong tan-aw nga kini transition ra sa kinabuhi, and ato ding tan-aw atong i-manage o tarong aron na by the way no na dunay mga kausaban na mahitabo karong January wa June 1 kay namay mga mausab nga mga schedules, ug hinaot ko nga we can manage atong iandam ang atong kaugalingon nining mga bag-o nga patakaran sa simbahan, kay muabli naman ang pultahan sa simbahan alang sa mga tao, and atong ipiparar ang atong kaugalingon sa mga bag-o nga mga schedules, bag-o nga mga protocol aron na adunay hapsay o ma-manage nato ug dili kita mag-crisis ni anang panahon na. Ug mo kini ang atong pag-ampo. Ang Dios magpadayon sa pag-protektar o magbantay kanato hinaot pa ta. Palihog manindog. Magampo kita ngadto sa Dios nga unta magabatla kita og paglaong taliwala sa atong kalisod karon sa dakong pagpaubos. Moingon kita. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong Santo Papa, Papa Francisco, mga obispo o kaparian, makalahutay sila sa mga pagpanglutos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa atong nasod, nga magmalig-on unta, diha pagtuo o paglaom, ug nga makalingkawas na gikan niining kalisod ug kasakit nga dala niining COVID-19, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, abli unta kanunay sa lihok sa Espiritu Santo, giyahan unta sila sa Espiritu, diha ilang mga hukom o pagsulbad sa kasamtangang krisis, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga
ug mga tig-alima sa mga masakiton. Makaplagan unta nila ang kahupayan diha Ginoo ug mahatagan sila og kadasig diha sa pagpadayon sa pagpangalagad sa mga masakiton. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang pandemic dili makapugong sa atong mga buluhaton diha sa pagpalambo sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, makadangat na sila sa kabanhawan uban ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoong Diyos namo itugod nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing o nga higugmaon namo ang tanang tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pag-ampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawatang Ginoo ang mga halad nga gibutan sa imong mga sugo ug tumana ang pagsantos kanamo diha sa imong pagpanubos pinaagi sa santos nga mga misteryo nga among gisaulog sa angay pag-alagad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpalipayon kami sa pagdahay kanimo sa tanang panahon apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siyang muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan ipatay ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi.
Pulos gayud ikaw Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron kang santos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si upan mipasalamat kanimo. Nibikas sumihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Di pasalamat kaniyong pag-usap mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa bago. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo bumalik na. Aron maghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudoog sa kahayag sa inaw. Kaluoy ni kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang pana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Uabot
mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, kubili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay, panagdalin maanaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang nga sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Alam kanimo nga misimba nining maungang Santos Misa diha sa imong panimalay at kining moon kining act of spiritual communion. Nanod kanako, akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaan ng sakramento. Ihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saklit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging nga sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ani ang kauban kanako, ug higpit kong ihiusa ang akong kaugalingon nga kanimo. Ayaw itugod na ako mahimulag kanimo. Amen.
ang pag-ambit sa Dios ng sakramento o Ginoo, magdugang paghatag kanamo sa imong grasya, ug pinagi sa paglimpyo kanamo sa iyang gahom sa walay buas, maghimo kanamo nga angayan sa dakong nagasa. Kini among gipangayo, inaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong pangajion ang Oratio Imperata. Ngunit kanako o pangita o kalunhan aron magdungan kita sa pag-aampo ini. Dios among Amahan, misakpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Iyahi ang mga kamot, ug labdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa Dios ng langtag. Nangaliupo usab kami kanila nga nihayagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kamiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagmuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini ang ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael, Arkanghel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Sa dili pa katapusang panalangin, ato huwag ko nga ipahibaw na mag-iyahay sa ta o rosaryo karong gabi o sasama niya pong higayon o aduna kita'y live stream na Santos nga misa. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang Angelos. Ang anghel sa Ginoo ipahibalo kang Maria. O nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman hindi ka nako sumala sa imong pulong, Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. Ug nipuyo siya uban kanato, maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kami takos sa mga saad ni Kristo. Mag-ampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami kanimo Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalag, aron kami kapinaagi sa pahibalo sa anghel, nasayo sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw, pinaagi sa maong Kristo ang among Ginoo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.